સાંઢિયાવાડ વિસ્તારમાં યુવાન ઉપર હુમલો કરનાર 5 આરોપીઓનું પોલીસે ઘટના સ્થળે લઈ જઈ રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું। સાંઢિયાવાડ જોગીવાડની ટાંકી પાસે કુમારભાઈ મહેશભાઈ પરમાર નાસ્તો લેવા માટે ગયા હતા। તે સમયે અનીશભાઈ ઉર્ફે ચીબો ઇકબાલભાઈ માલકાણી સાથે બોલાચાલી થઈ હતી। આ બનાવ સમયે अन्य तेना मित्र आदिलभाई उर्फे बादशाह अब्दुल रजाकभाई तेमज अदनानभाई उर्फे एडी मुश्ताकभाई मगरेबी अब्दुल्ला अमरभाई बाजूबेर अने आसिफभाई उर्फे बालो अमरभाई बाजूबेर कुमारभाई महेशभाई परमार पर छरी वडे अने घातक हथियारो वडे हुमलो कर्यो हतो, जेमां गंभीर इजाओ थई हती, जेनी पोलीस फरियाद नोंधाववामां आवता पोलीसे फरियादना आधारे 5 आरोपीओने घटना स्थळे लई जई बनाव अंगेनुं रिकन्स्ट्रक्शन कराव्युं हतुं। अपनी गाड़ी में बच्चे बैठा दो, ये बाजू ले जाओ बैठी। गाड़ी आगे ले लेते हैं। कई जगह झगड़ो थतो भाई। ठीक है, साथ हो गया।